عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحون وان زدلنا امزيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركز ولا حابريتاتات نابيتو مسوصعنو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم ابتكال ودب حبرات منقستات حدنا امريكا زسنبد فصامه اغاطيمو يركبالهم ازون اب ጉዳይ መስርሕ ኒውክሌር ውድብ ሕብራት መንግስታት በ5 ዓመቱ ዝካየደ ናይ 191 ሃገራት ዝሳተፈሉ ዋዕላ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ይተገሊጽ ዘሎም እዚ ዋዕላ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኸፈተሉ እዋን ኣብ ጉዳይ ኒውክሌር ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይና ዝተመረጸት ሃገር ድማ ምስ አሜሪካ ኣብ ወጥሪ እትርከብ ሃገር ኢራን ኮይናላ ኢራን መምራጻ ድማ አሜሪካ ዘቆጠዐ ተግባር ኮይኑሎም አምባሳደራት አሜሪካን ኢራን እንደማ አውድ ህብራት መንግስታት ተጋጨው ኮይኖም አምባሳደር አሜሪካ ኢራን ምክትል ጌርኩም በመምራትኩም ከተሐፍሩ ይገባ ከብሎ ንኹለን አባል ሀገራት ከነቅፉ ተሰሚዕም አለው በተኻሊ ወገን ኢራንና አሜሪካ ዘቀረበው ሐሳብ ተቀባልነት ከም ዘይረከበውን ተሐቢርሎም ትራምፕን ከም ዘይቀበልውን አንፊቶም ይርከባለው ኢራን ዘቀረበው ሐሳብ መሳርሕ ኒውክሌር በዘመልከት መዝረራብ ንዋኑ ገዲፍና አነውን መጻቡ በሆርሙዝ በዘይ ቅድመ ኹናት ከኸፍቶም አሜሪካውን መሳሪሕ ሒዛ ካብ ሆርሙዝ ሙሉእ ብሙሉእ ትውፃ ሆርሙዝ ንመላ ዓለም ይከፈት ድሒርና ናብ ዘተኽነብቱ ዝብል ምዃኑ ሲዒቡ አሜሪካ እትኹነታት ከም ዘይተቀበሎን ሆርሙዝ ዓጽያቶ ከም ተቐጽል ካብ ምግላጻ ብዝሓለፈም ሎሙን ሓንቲ ናይ ኢራን መርከብ ዓጊታ ከም ዝወሰደትዩ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎም تمال مشات سبا سلطان أمريكان إيرانن آب مخفت وعلى داق مقمت وعلي زي مزرقح نيكولارا وأطوال حبرات هاجرات NPT بزعبا نيكولارا ودليتات إيران كمزتقاج أو نيتحابير زلم أبزي نيربعة سمون وعلى أمنغو خلتين هاجرات زلو مسحاب إنا قددا كقصلون تثبيتي قبارك عند مخنياتنا يزخط عدما إيران حانتي كابتن ساسان 4 مكتل بريزدانت نايتو على خوينات مريت امهلاوايم إيران نزل سلطان بدقف 120 حدنا ممعبال زركب هاجرات زغمه منقسقاسنات هاجرات تحات يا رخيباتهم أستراليا حبرات إمارات عربن عباي بريطانيا أمريكا نتو على زقبرتو تقاوم ودقيفن فرنسا جرمنون بزعبا مرجع إراس كفتا كم زلوان قليت أن يركبالوا روسيا بوغنا ني إيران بتنصلو علامان مقبار ذكر زلو تقاومو يكتبل قليصاتو تركبالم اتي وكيل أمريكا ابتو على بزسمع مدرون ممحدار ترامب نوعلي نيكولير نعقت زرآيت هاجر مكتل بريزدانت نايتو على خوينا بممراتا ازيو اسمبادي كبل قليصلوم افينا اب حبرات هاجرات امباسادر إيران رزانا جافي نتناي أمريكا مغلصي مولو بمولون نهتي قموالوم توم امباسادر نتخصتات مسارت يبلون بوليتيكاو دراخه زلوان كبليوم نتي قمو زركب زلوم እዚ ከምዚ ልንከሎ ሓደ አሜሪካዊ በዓል ስልጣን ብዛዕባት ኢራን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቅረበቶ እማመ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዘይዕጉብ ምኻኑ ገሊጹ እቲ በዓል ስልጣን ፕሬዝዳንት ትራምፕ በመጥቃስ እቲ እማመ አይፈተውን ክብል አፍሊጥሎም እቶም ፕሬዝዳንት አቀዲሞም ምስ ላዕለወታ መኸርቶም ሃገራዊ ድሕነት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተዘራሪቦም ኣለው ኣመንጎ አሜሪካን ኢራን ዘሎ ግጭት ፍታሕ ከይረኸበ ኣብ ዝኸደ ዘሎ እዋን ቀረጽ ዓብ ነዳዲ ካብቱ ዞባይ ንካሎ ከበል ገሊጽሎ ምንጭታት ኢራን ከም ዝሕብር ወገን እቲ ዝቀረብ ድርድር ከሳበት ኹይናት ውዳን ኣወሽ መጥዓረብ ብዛዕባ ምንቅስቃስ ንግዳዊን መራኸብ ዝፍታሕ مسحابن بزعوا نيكلوراو بروجرام إيران زجبر ذات دما نقدني قديفو يخيد بحالتيام واشنطن بوغنا قداي نيكولار كفتح على وزبل مركز يا كام جمرتات حذا كتم بتصبار كم زت أن حديث فلت من جتات باكستان كم زقلتوا تا أدار أداري تأمونغ أمريكان إيران زولوغا نمدل دال زجبر زولت عري دو كم زي بلد كليت أمالهم ترامب ابز سمون ودأتا فوليل أخستي ويتكوفن ود حمو جارد كوشنرن نابر سختم باكستان إسلام آباد زجبر وقعزم يسرزو كم زلو دحر مقلاصو جن تعارت السلام داغ مايك جمر زلو وتسفام دحيرو كم زلو إزقلت زلوم أزاب زخونا الأوان أبلوم ليت وقحتاون أمريكا حانتينا إيران مركب عاقيتا كم زو سادتي زحبر زلوم زد ما أبتخباب زلو وطري آقادي دوي زركب أزاب زخونا الأوان منيستر قدات وطع إيران عباس عراقشي مس روسيا زلوام تنع زمدنا بمن آدن ديبلوماسيا ودقف مسكو بحاقوز كم زقبل وافلي تمالو مصر قدات وطع روسيا نازز قلت اتمال سوني مس بريزدانت روسيا فلاديمير بوتين دحر زكايد وركب أبز غرب أوان زقات أما فتسامتات عمقوت استراتيجيكا محزنات كلتين هاجرات كم زرعي بمقلاتيو
ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝፍጽምኦ ዘለዋ መጥቃዕቲ ብትሪ ዝኾነ ዝነበረት ሩስያ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ምርግጋእ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ መንጎኛ ክትከውን ተገዳስነት እውን ኣርኣላ ብተወሳኺ ሞስኮ ነቲ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ንምቅላል ኣብ ሃገራት ዝሃብተም ዩራኒየም ኢራን ኣብ ሃገራ ንምኽዛን ድርድር ክካየድ በተደጋጋሚ ሓሳብ እኳ እንተቕረበት ኣሜሪካ ግን ነዚ ናይ ሩስያ እማመ ሙሉእ ብሙሉእ እያ ነጺጋቶ ትርከብ ክቡራት ሰማዕቲ ናብ ተኻሊ ዜና ምስ ንሰግር ኣብ ዝቕንያት ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ብምልዓል ዝምድናኣ ናብ ንቡር ክትመልሶ መደብ ሒዛ ብዕቱብ ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ክግለጽ ቀኒ እዩ መስመር ምሕዳስ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ናይቲ ክብለጥቕ እናበለ ዝኸይድ ዝጸንሐ ምዃኑ ዝግለጽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ መቐጸልታ ምዃኑ እውን ይዝግለጽ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ምንቅስቓስ እቲ ኣማናት ሃዋሲ ኩናት ኢራን ዝፈጠሮ ጸጥታዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ቅልውላው ዝደረኾ ምዃኑ ነቲ ዜና ፈለማ ዝዘርግሐ سمي أمريكا متحت وول ستريت جورنال أملاخيتيوم بسنكي عطوا متابو هرمز بإيران دحرون أمريكا قبل على إيران تغطين خد فتر كتبل أبتو متابو بوزا وافرت حيل بحري ناتخونتات ماليسيا قاديدوم أزي أوشمت فارس زتفتر خونتات أبكبا وشمت عدن كح بحري متابو باب المندبن كيد قام دماز ساقت أمريكا نتمس إيرترا وطيناتو زت أنحات من محاس مدنا كتك آلات فوكام زتقددت يوز قلت ظلم أزي قدم أي زمن سلطان ترامب وانتفتينو زنابر من محاس مدنا إيرترا أمريكا أبزخ على أي ملسو ترامب نا وايت هاوس داقيم كان محداسو بغلتي أموغانات دليتات انتبقصواتات كام زت أنحم بريزانت إيرترا إساياس أفوركون آميتو من بارو الزكاريم أبزو وان بفولي لو ترامب مسعود ماساد بولوس مانغونينات قبت انزدفاع زلو من محاس مدنا زتفالا لي ريتو تاتوني وهابلهم قال سبا سلطان منقست أمريكا نبر نمزقب سبا مسالات إيرترا كونتات منقست إيرترا بملعال نتوسانة تقاوم يسمع لهم قال يوم دما أتوسانة كونع مخانون اتخال بزعبا إيرترا زل عرزلو قداي قال آوي ويكم وشت أو قداي شالل زبلونا لهم أبتي عنقت مسيحة وول ستريت تتقيسو زلو كاميرون هارسن وسانا أمريكا بلعلي إيرترا كأنو عيكوناني لو بمقلات بعسران سلستن ميازيا أمتسحة فورين بوليسي أمريكا إلو بمقلات بعسران سلستن ميازيا أمتسحة فورين بوليسي أبزس فرد صحفون نزا حساب بزرزر قريبو لهم هارسن بعد سلطانات سليان كفل قدات وطا أمريكا زنابر خوينو مبزحتو جزي اقداز اللعال حانتها قرنوعو زبقع نتصور سقومتي مست وست راح بمبال إيرتراغن كاب 1996 جميرة زحزتو وتهدراون ملكاون حزايا تقص زلا كبلي زمقود إذ خمس عينتا كايدان ملكاو سرعات مشلامي بمبال دما أمريكا نزي أبلعلي إيرتراز تتعنا أقدا بمقلال انتا ياخت ربحي ليو ذكر آخر إذ ذكر زلو ميستراو زررب دما نتي أبتها كرزلو بوليتيكاو دوتا ممحدار ترامب عششي لويبل እገዳታት ድማ ሃገራዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኸኸብራ ከም ናይ ፀቕጢ መሳርሒ ኮይኑ ከም ዘገልግል ብምምልካት ስቕኢሉ ክለዓል ግቡእ ዘይምዃኑ ዝገልጽ ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ጉዳያት ኣፍሪካ ነበር ቲቦር ናዥን ብቐዳም 25 ኣብ ሓደ ግሎባል ፓወር ሺፍት ዝብል ቻነል ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ትንታነ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ናብ ንሙር ንምምላስ ተደጋጋሚ ፈተነታት እኳ እንተገበሩ ብወገን ኣስመራ ግን ኣዎንታዊ ምላሽ ኣይተዋህበን ብምባል እዩ ንተመክሮኡ ኣብ ኤርትራ ዝገልጽ ቲቦር ናዥ ኣብ ታሕሳስ 2018 ናብ ኤርትራ ብምብጻሕ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ ምንባሩ እውን ይዝከር ካብቲ ናይ ሽዑ ተመክሮ ብምብጋስ ድማ ዕላማ ኣሜሪካ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ተመሳሳሊ ዝምድና ንምምስራት እኳ እንተነበረ ኤርትራውያን ግን ውፅኢታዊ ዘተ ኣይገበሩን ብምባል ምስ ካሜሮን ሃድሰን እውን ይሰማማዕ እታ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመርሓ ኤርትራ ብኩሉ ሞዳያት ክትክፈት እንተኽኢላ እቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝግበር ፀቕጢ ክፎኩስ ምኽኣለ መንግስቲ ኤርትራ ግን ምስ ዓለማዊ ቁጠባዊ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶን ዝተኣሳሰር ዝምድናታት ከም ሓደጋ ስለ ዝረአዩ ተነጽሎ መሪጹ ክብል ይዝነቅፍ ኤርትራ እዞም ምስ ምድንፋዕ ዲሞክራሲ ሲቪላዊ ማሕበራት ናጻ ፕረስ ትግባረ ቋምን ምርጫን ዝኣመሰሉ ብምምሕዳራት ኣሜሪካ بقصال زلعلو عبيت حتتات كن بوغان إرترام أوشتاو قداي إيد كم تاون كم حاد قال ألاو نتني زرقون يبل كيني أون كم سنة حساباو تتابو أخوين دما إرترانتي أبهالاتات كستات كتنسكوت أني حاكبلون يوسخم أمريكا أبزمن ترامب غاب بفلاي أزي ليبراو كبرتات عش شنابلت أبنين كان هابان عينت زتا مسرت زمدنا تختل مهلاوايو بسفي حزقلت مع خنات زينا أبز قداي ززر ربو أم تنتنت بوليتيكا غرنا أفريكان مع خلاي مبرا
ዓሰይድ ዓብዱራሕማን አቡ ሃሸም ኣሜሪካውያን ብቐዳምነት ንረብሓታቶም እዮም ዝሰርዑ ይብል። ብዙሓት መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ንኣብነት ግብፂ፣ ስዑድ ዓረብን ካልኦት ሃገራትን ብዙሕ ገሰ ሰብኣዊ መሰላ ዝፍፀመለን ሃገራት እየን ኢሉ ከም ኣብነት ብምጥቃስ እዚ ጉዳይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ኣሜሪካ ደራኺ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል ይዘረድእ። ብዘይካዚ ካሜሮን ሃድሰን ምምሕዳር ትራምፕ ንቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝምልከት ውህድ ስትራቴጂ የብሉን ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክልዓል ዝኽእል እገዳ ዞባዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ዘቕርቦ ምግቱ እውን ኣለዎም። ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን አንጻር እቶም ብኢማራት ዝድገፉ ዳዕመል ሰሪዕ ትሕግዝ እያ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ናብ ንቡር ምምላስ ማለት ንሓድነት ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ከም ድጋፍ ዘመልክት ክብል እውን ኣመልኪቱ ዝርከብ ዘሎም። ኣብዚ መዳይ ግን ኣሜሪካ አንጻር ሓድነት ሱዳን ብውሕዱ ብቁልዕ መርገፂ ኣይሓንፀፀትን። ኣብዚ ተፈላለየ እዋናት ከም ዝግለጽ ኣሜሪካ ነቲ ብፍላይ ብኢማራት ዝግበር ነታ ሃገር ዝበታትን ምትእትታው ከም ዘይትድግፎ እዩ። እዚ ግን በቲ ኢማራት እስራኤል ዘለወን ኪዳን ተጎልቢቡ ዝሕለፍ ጉዳይ ምዃኑ ዞባውያን ተንተንቲ ክወቕስዎ ዝጸንሐ ሓደ ካብ ድርብ መለክዒታት ኣሜሪካ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ብመሰረተ ኣትናንተ ካሜሩን እታ ነዚ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ተቀላጥፍ ዘላ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዝደጋገፋ ምዃነን ዝእመን ኮይኑ ግብፂ ንባዕላ እውን ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ምግባር ሓዊሱ ንናይ ገዛእ ርእሳ ኣጀንዳ ከገልግላ እዩ ብምባል እቲ ዝተኣሳሰረ ኩነታት ናይቲ ጉዳይ ኣልዒሉ እዩ ዝከራኸር። ግብፂ ኣብ ፀጥታ ባብኤል መንደብን ረብሓታትን ስለ ዘለዋ መምሕያሽ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ብኡ ኣቢልካ ምውሓስ ፀጥታ እቲ ዞባ ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ስለ ዘባ ምዃኑ ግን ኣቡ ሃሽም ዝምጉት። ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ገዛእ ርእሳ ስትራቴጂካዊ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዋ። ምክንያቱ እቲ ብመትረብ ስውዝ ናብ ዝሓልፋ መራኸበት ትረኽቦ ኣታዊ ኣብ ቁጠባ ዓብዪ እታወት ስለ ዘለዎ እዚ ክህሰ ኣይትደሊን እያ። ስለዚ ባብኤል መንደብ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ማለት እታ ሃገር ኣብ ቁጠባዊ ሓደጋ ወዲቓላ ከም ማለት እዩ ክብል ይገልጽ። ስለዚ ብዝብል ዝቐጽል ኣቡ ሃሽም ግብፂ ነዚ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት እተውሕሰሉ መንገዲ ምስ ኤርትራን ጅቡትን ብምትሕብባር እዩ። ምክንያቱ የመን ኣብዚ እዋን ወይ ምስ ኢራን ወይ መንግስቲ ኣልባያ ኮይና ዘላ ብምባል እቲ ጉዳይ ናይ ግብፂ ናይ ገዛእ ርእሳ ረብሓታት ስለ ዘለዎ እውን ይብል። ብኻሊእ መዳይ ድማ ግብፂ ምስ ኤርትራ ድልዱል ዝምድናታት ኪዳን ጸኒሕዋ እዩ። ኣብቲ ዝጸንሐ ኪዳን ቁሩብ ዘልሓጥሓት ዝበለ መንግስቲ ሶማልያ እዩ። ግብፂ ግን ኣብቲ ዝተመስረተኦ ኪዳን ጸኒዓ ትቕጽል ዘላ ኢሉ። እዚ ከም ሓደ ዲፕሎማሲያዊ ደገፍ ምሕያል ኤርትራ ድማ የገድሳ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ ግብፂ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምቅርራብ ተራ ክትፃወትን ከላ ብዲፕሎማሲያዊ ዓይኒ ሓደ ስትራቴጂካዊ ሓላፍነት ይህባ እዩ ክብል እውን ይገልጽ። እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድናታት ነታ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ከቐይም ዝብል ዝቐርብ ምጉት ግን ኣቡ ሃሽም ኢትዮጵያ ተቐየማ ኣይተቐየማ ተምፅኦ ለውጢ የለን ኣይመስለንን፣ ምክንያቱ እዚ ዓለማዊ ጉዳይ ክብል ይገልጽ። ምስቲ ብኣንጻሩ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ምትኩታኽ ኩናትን ገታእ ሳዕቤንን ክፈጥር ይኽእል ዝብል ሓሳብ ብዝሳነ መልክዑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ነተን ሃገራት እንተላይ ሶማልን ጅቡትን ሓዊስካ ናብ ጽቡቕ ምሕዝነት ምቅርራብ ክመጻ ክደፍእ ይኽእል ክብል ገምጋሙ የቕርብ። ብድፊት ኣሜሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ሓድሽ ኪዳን ምፍጣር ይከኣል። እዚ ከባቢ ብፍላይ ምስ ኩናት ኢራን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ናይ ኩናት ሸውሃት ዘለዋ ኣይመስለንን ክብል ይውስኽ። ካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ነቲ ኢትዮጵያ ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ንምብጻሕ ብዘንቀለቶ ሕቶታት ዝተፈጥረ ዘባዊ በጥሪ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ዳግመ ምትዕርራይ እንተጌራ ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ግጭታት ምትፍናንን ንምዕጋዝ ሰፊሕ ጽልዋ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ሓሳባቶም ብምቕራብ ህላዋ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ምምሕያሽ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ይሙግት። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዝምድና ሰፊሕ ዞባዊ ጽልዋታት ክፈጥር ምዃኑ ዘመልክት ካሜሮን ሃድሰን ነቲ ጉዳይ ናብ ወሽመጥ ዓረብ እውን ይወስዶም። በዚ መሰረት ግብረ መልሲ ወሽመጥ ዓረብ ዝተፈላለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምምልኻት እዚ ማለት ስዑድ ዓረብ ነቲ ምርግጋእ ክትቀበሎ ትኽእል እያ ይብል። እታ ኣብቲ ዞባ ዓብላሊ ወፍሪ ዘለዋ ኢማራት ዓረብ ግን እዚ ስጉምቲ ኣሜሪካ ንረብሓታት ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ሓደጋ ጌራ ክትወስዶ ትኽእል እያ ኢሉ ንኢማራት ምኽሳር ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ የተንብእ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ኣይሰድ ዓብዱራሕማን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣብ ኩሉ ተወጢጡ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ስለ ዝሳተፍ ኣብ መጻኢ እውን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ጸገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ክመጽእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ዞባ ውሕስነት ዘረጋግጸሉ ስትራቴጂካዊ ስርክነት ክፈጥር ከም ዝደሊ ይገልጽ።
በዚ መሰረት ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ገዛእ ርእሱ ዞባዊ ጸጥታ ዘውሕስ ሓይሊ ክፈጠር ተራ ክህልዎን ኣሜሪካ ዝደልይዎ ዝደግፍዎን ብምባል ኣብዚ ኸኣ ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ ጂኦግራፊያ ኣቀማምጣ ብዘይወላውል ተመራጺት ምዃና ይረድእ። ኤርትራን ስዑድያን ግብፅን ዝነውሐ ገማግም ባሕሪ ስለ ዘለወን ንሳተን ዘለውኦ ንዓተን ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ምክልኻል ጸጥታ ስትራቴጂ ንኽህሉ ኣሜሪካ ክትሕግዝ ትኽእል እያ ብምባል ኣብ ርእሲ እዘን ሃገራት ነቲ ኣብ የመን ዘሎ ንዞባዊ ጸጥታ ዘሰክፍ ኩነታት ዝያዳ ክርድአን ክፈልጣን ይኽእላ እየን ዝብል ኣሜሪካውያን ስትራቴጂካውያን ዝቐመርዎ ስትራቴጂካዊ ውሳነታት ብድሕሪት ከም ዘሎ ድማ ብስፍሓት የረድእ። በዚ መንጽር እገዳ ኣልዒልካ ምስ ኤርትራ ዳግማይ ዘተ ንምጅማር ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ነባር ረብሓታት ኣሜሪካ ንምሓስን መሰረታዊ ምዃኑ ብምግላጽ እቲ ኤርትራ ዘላቶ ከባቢ ብስትራቴጂካዊ መዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብምዃኑ ዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ፈጺማ ሸለል ክትብሎ ዘይግባእ ምዃኑ ዝምጉቱ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ኣለዉ እውን ይብል። ብኣንጻር እዚ ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ንስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብምንቃፍ ንኣሜሪካ ዝሓሸ ዋይት ሃውስ ምስ ሶማሊላንድ ወግዓዊ ዝምድናታት ብምክያድ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ስነ ሞጎት ኣፍልጦ ምሃብ ክትትል ከም ዝጅምር እዩ ዝምዋገት። ኤርትራ ክትቅየር ኣይትኽእልን እያ ኢሉ ዝዛረብ ናጂ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ውሽጣዊ ምትፍናን ተሸሚማ ምህላዋ ኣብ ግምት ብምእታው ንኣሜሪካ ዝሓሸትን ዝረግአትን ንሸርክነት ተኽእሎም ዘለዋ ሶማሊላንድ እያ ኢሉ ዝጣበቕ ዘሎ። እስራኤል ብ26 ታሕሳስ 2025 ንሶማሊላንድ ብወግዒ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ናይ መጀመርታ ሃገር ምዃና እውን ዝፍለጥ እዩ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።